अऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम सल्लल्लाहु अलैका या मौलाना या साहिबल अस्रि वज़्ज़मान। यंतं मोमिनीन मोमिनात खिदमतं अर्ज़ सलाम व अदब अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह। इंशाअल्लाह अति रोज़ान अमाल इबादात कुन खुदाज कुरी दरगाह नु कबूल बस दुक्तुक व आयंदा संग खुदाज तौफीक शजदे बुग अतंगदुन मल्लक्यों व खुरेस कुरी फजल करम का अति अमाल इबादात कुन कबूल बुग बंदी गरज व तुनगु इनमिन अति जामिई कुछ उमूर व हालात ला लिहाज बसे तज़क्कुरात रिक बेअनवान वज़क्किर फ़इन्न ज़िक्रा तनफ़उल मुमिनीन की मुमिन चिक चिकला इंशाअल्लाह नफ़ा चिक छोक ज़रबोयत पिदी उम्मीद पुखुरे कुछ तज़क्कुरात अर्ज़बाव कि तज़क्कुर गतरुक चिक दुनला बयान बसपिन व दे कना दे चिक जदीद स्पेरिंग अति जामिअनुक पक्षुआं कौसारी बारेंनुक दी बारें तज़क्कुर से अर्ज़बाव इनमिन कि दे कना फुर्सत ची मचा देव बिन लुस व मुद्दत पुछुन ची फासिला छाना दुख चुआहला समसियोत पिन फिर भी बाज़ अफरात इस सवाल बिंदु की अरी नज़र चीन दु सही न यामिन दरंग चुन की स्पेरा पो एक जदीद स्पेरेक व छसाशस पना फिर भी गति का न सवाल बिंदु खुमगाशस खन कहते हो ए आगाशस खन कहते हो सवाल कहते छाना इंशाअल्लाह दी अफराद कुनी सवाल बखन कुनी सवाली जवाब पोंग इंशाअल्लाह थोबुक व दो मिन नंग खुबाज अफरात जहन शुबहात रियुदना शायद कुमक बोग अलबत्ता नज़र तमुद पौला साहिब नज़र चिगमिन बेअनवान वज़क्किर व बेअनवान इनकी इंशाअल्लाह दी तअम्मुल चिछाना शायद शुबहा बरतरफ बायत में कुमक चिछुक ज़रबोत बिदी हिसाब पे का अर्ज़बित कि दी स्पेरा पुचिया छछा सोजू ज़रबना व चिया गुंग जामिअन खोर चुंदरिंग चपा गता इन्ना आतिनाकल कौसर ज़रबोत पिदी आये शरीफा पुहों से ना कौसर पैगंबर फ़क़पुला दिस्तोत खां पु बयान बिन दी फजलो करम इलाही पे का अतियक हदीयक पैगंबर लशजदे बस हज़रत ज़हरा फ़क़पु वलिज़ा दी मदह पु बयान बिन चिक रियल मुज़हरा हक़नुक फेसे संग खुरी फ़क़पे विलादत बा शराफती दे जग पेनुक उलमाए आलाम कुनिस दिरिंग छक़पा बयान बिन उम्मत पा कि कौसर शजदे बस लेंगी पैगंबर ज़रे दिस्तोत खापो रियल मुज़हरा हक़न व पैगंबर फ़क़पे बारनुक दू बयान छात छाना एक दफ़ा दिस पेरापो नशर सुंग के आया कौसर नुक सूरह कौसर नुक खुलासा आता विलायत फ़क़ी थोबत ज़रबे दी मसला वदे के ना बस कौसर दी मुज्तहिदीन कुल्ला की निस्बत तांस दून कौसरिन मस इमाम खुमैनी फ़क़पो कौसरिन दुश्मन अबतरिन दिस पराकुन मदरसों छाना चुन की एक जदीद स्पेरिक छाना दो संग रियल मुज़हरा फ़क़पुना मरबूद पे दी लक़ब पो दी सिफत पो दू यंग कुनी कंग सिद ऊंचा इन ज़रबो पे दिस पेरा पो खूब अजीब स्पेरा छोर बरगोस व हक पो सादेव इन बाले की जाए ताज्जुब सुं वादे फरिज न जामिअन रुग नशर सुं खूब अला कुल्ल हाल दी बारे अनुग अतंगा जहद ना फ्योस नीसे अनुग बहस पोतेस बररसी बारगोशा जनबंगी से अनुग हैसियत नीसे अनुग अतेस बहस पो बररसी बारगोशा चिक पो अज है से लुगत व वज़अ लुगत अरब पे हिसाब पे के कौसर ची ज़रशाइन आया दरे मुज्तहिदीन अज़ाम कुल्ला दे कौसर ज़रबो पो सही ना निस्बत तमयन चाहिना यामीन वंगी सिर से हैसियत ना जहद ना शख्स पुंगता चीन जो ज़रबाना अजहै से तदबीक व तफसीर आया इन्ना आतिनाकल कौसर पैगंबर लांगस कौसर तां ज़रबाना खुदा संग मज़ात पुज़मुल संग दी इरादा खुदा पें व दी मुराद पें कि खुदा इरादा बसंग आया दी अनुंगता मुज्तहिदीन कुल्ला मज मुज्तहिद तां ज़्याखों तरफ दी कौसर पु निस्बत तमयन चाहिना यामिन पस हैसियत न फ्योस नी से चिक पाज है से लुगत वंगी सिर से है से तदबीक आया व तफसीर आया मुज्तहिदीन कुल्ला यायंग बाकी सु निस्बताना आया निस्बत तंग मंगन चाहिना यामिन शायद टेम पु मामूद शेद दे फरिजंगज दिरिंग पहले क्या असे से लुगत सुन चिक मतालिब अर्जा बे दिनती खिदमल्ला लुगत यंगनु कौसर ची ज़रे जू ज़रबना बारहा शायद इंतखना उनके सोर से कौसर
كثير شتان نين صيغة مبالغين من خير فراوان خير من سكت مو تشيانو خلق مو يدنا تشيان خير يدنا كتو كانوا خير فراوان يد كل كوثر زر شاين عرب بس منجا تشيانو من خير نا خلق مو من مو يد بناحتي كنرجله مبالغة زر تنسبله أدي وقت من كوثر زر شاين كمان خير مغمي عشيبة. خب دي معنى لغوي به حساب पे क्या قتلت إنك तो قرآن سورة كوثر نچان رابط متما خود دیانا كوثر پو की عرب پز منگا چگانو خیر مغمویت پنا خوا كوثر زر بتان يعني صاحب خير فراوان ندون دي معنى پولنك تو مجتهدين كل نسبت تنگ مویت پو في نفسي چنگ مشکل مت و چنگ اشکال تنگ مت جائزين چیا زربانا داره مجتهدین کن لغتز توز کنگا خدایر سنگ مزاد توز حکمت شزده بسیود ومن يؤت الحكمة فقد أوتي خيرا كثيرا حكمت يعني لغمور چوقپون دون تشخیص تنگ موید پوگا امور دینی کنیانو دقت باید پو ادی چیزات کن کی حکمت اینان دو خدایر سنگ مزاد استعمال دو خیر فراوانین کنگا فقاهت شزده بس تفقه در دین شزده بس کنتی حساب باقی غتن کننا نسب الله عامی کننا نسب الله بالاتر این موید پی حد چکوان خدا شزده بس و روایت غتن آیود گاسو چی خداز من اراد خیره گاسو چی خیر پکتو خداز اراده بنکتو فقهه فی الدین دینن کو فقیه بس قرار تان چاہین فهم دین شزده بچاین خب غتن عادی کن بسان دی مجتهدین کن لا بالاترین مرتبه که غتن چیو جزر بنا غتن نسبیانا فقاهت شزده بسیود و دوانا قرآن آیات اهل بیت علیهم السلام یعنی زحمت نرپنره کوره جد و جهاد بسه دی توفیق خدا شزده بس غتن تا حجک دینی مسائل کننا حقائق کن غتن تھن چک پی و دومین مکھوان تقوا شزده سونسیود و چیزات کچک چاند دیاون غتن خیرین کوثر یعنی خیر کثیر دی حساب پہ کلتانا غتا مجتہل لک اوثر زربا چنگ مشکل چک تھنگ ممت ولكن دینو غتا نکتنگیس قابل توجہ یود نکتہ اول پچین جو زربانا دی معنی لغوی پہ حساب پہ کا کوثر دچک ارزا سوانگ مجتہل نسبت تنگ منیانیت دو مجتہد چک نا ینگ مجتہد چانو غتا فرق تھونچا من جویا تمام مجتهدین کن گام میں آدھا صفات کنن فقاہت شزده بسیو خوب کھچین یا صفات کتو توجوات کھچین یا صفات کتو دون چنگ سبب چچمین مهم پو دیانا فقاہت شزده سونسیو چس پونا کھوئے حکمت نا دون کہ ادی حساب پہ کھون مجتہد چھتنگ مرجع چھتنگ ادی قوہ استنباد پو کہ قرآن آیات نا روایات نا دیونی شتانوگنا احکام کن استخراج با ین میود پی فنگ ین میود پی ادی قدرت نکھود پو دو گنگ ما شزده سونسیود دیانا و خیر کثیرین یک نو دیا حساب پہ کہ کوثر ضربہ مجتہد علیف ہاں ضربہ ینچین بیان ضربہ ینچین البتہ اگر چی علماء کو نزدہ چک ملچائین کہ اثبات شئی نفی ما عدا بچمین در منگا چیز مجتہد چی نسبت تنگ منگا بو ایو من ضرمین ممکن درج دو ضربوت پو لیکن غتنگا بعض افراتیز اگرچہ ایک مجتہد چیلا نسبت تنگ منا ایو من ضربو غتنگا دو کوچمین کی اثبات بانا ایو نفی با ولیکن گاہ لحن کلام پو سپیرا ضربو اتپزوستاو ایک طور چی کا غتنگا بیان بیت منگا چی تعریف بیت کہ گویا دی مخاطبین کن لا دیا چوزوستے غتنگا کویت کہ دی صفت پو منحصر یود دی شخصیت پہ انو yang goya e mujtahidin kun lamet zerbo pi ditar pe kan ata bayan bayot po duchos tabahum chi khon zehna nu khon mo tu zosta chi ka bayan betang du khorang chang sahi wa munasib chi min jia fuqaha kun la nisbatun ulama kun la nisbatun khon ein khon doin تقریبا خب چانا بنابراین معنی لغوی حساب پہ کا چنگ اشکال مت ولیکن نسبت تنگ موید پو منحصر مت چی گنو یوں ما ینگ چیمی دو مجتہد گنگ ما دی حساب پہ کا تا کوثر ضربہ ینچین دیو مطلب اول پو و نیسری سی کا گاہ غتنگ بحث پو عزیزان کن جائز اینا یامین ضربہ غتنگ بحث چھچمین گاہ مسئلہ پو غتنگ جائز نہیں گاہ چیشک جائز نیامین دیاں بحث چھچا
و گاه بحث جواز نه عدم جواز مدرحمت آیا اولانا مناسب و سزاوار اینه یامین آیا بیورمو شایسته اینه یامین دو زر باید پو آیا ترک چنه لغموینا یا زرچه چنه گاه بحث بدیونی چین مثلا در مکروهات سغیانوات زرانه کراهت این چیزات کنیانو چنته زن زاید پو nga جایزین یامین جو زربانا تمام فقها کو نظم الچین جایزین چنگ مشکل میں چنته یر زن زنان دی خب جونی آیا nga چنته زن زاید پو لغموینا یا سکرچه چاید پو لغموین آیا اولا اینا من بهتر اینه یامین سکور با بهتر اینه یا ملکون موزر بنا تمام گامس کسل ملت کراهت این سنته زن زاید پاو یعنی چی یعنی سکور باید پاو بهترین اما اگر یرز که تو سنته زن سانگنا جایز این چنگ مشکل میں تمام مکروهات اندر موجود پس بنابراین گاه جائز نه یامین زر بنا اتنا جوازی حکم پو اتنا اونچاین لیکن جائزین بنحو کراهت یعنی سکرچه شاید پو اتنا بهتر نه مناسبین دو احکام اندی طرفه که بیان چده دیا چوکس پونگاتنگا بعض کلمات یا بعض الفاظ اگرچہ لغت حساب پہ کا دو نسبت تنگما چیزات کے تو طرف لچنگ مشکل میں لغت عرب پہ حساب پہ کھوئے زبان حساب پہ دو دی معنی پہ لوازع سوں نسبت تنگ نریک چنگ مشکل میں اما بعض کلمات و بعض الفاظ نتنگ متشرعین کو نشتا یک شریعت چگلا یک دین چلانت قبول بتنگ دونی نظر نوک کری معنی لغوی پو گو یا خزمان اسکوره فنگ سے منگت چیگی فریز یک وصف چیگ چوکسی چید یک مقام رفیع چیگ تسلوکس این میود پی سوجو شرافت این میود پی خدایشی تا ارزش این میود پی یک چیشی منگنا صفت دلدن چید ادی وقت کنه انوک اگر چی دلافوس پو معنی لغوی پہ حساب پہ کرتے نہ چنگ مشکل چچمین اما چونکہ در گویا معنی لغوی پو ہجران سوں سے ترک چھتاں محجور چھتاں یک نو ترک چھت درنگ اتنگ دی دین پو لقبول یود کھان و دی دائرین یود کھان کنی نظر انوک اصلا دو زربانا یک صفت چنگتی ذہن انوک یود منگا چگی یا یک مقام چگی کہ خدا اشتا ارزش یوتاں ادیونی چین جو زربانا یک ستود خیل داند ادون اتی ذهن انو یومتان ادی وقت کنه انو اگر چی معنی لغوی پہ حساب پہ کہ ضرب جائزین اما آیا ضرب و بہترین یا سکرب و بہترین ضرب نکے تو حقیری نظر ینتس تعمل بوز ادیون انو نتانا دو ترک چھاوت پاو اولائین دو ترک چھاوت پاو بہترین جہات مختلف نتانا تھوت جہات چچک دیاوین کہ وقت دلافس پو منگا چگی منگنا یا یک مقام چگی منگنا عظمت نا ارزش بیان باید پی منگنا ستود کھلدانتان دو معنی لغوی پہ حساب پہ کہ ینگ کنانو کولبانا اشتراک چھانا ینبو سمجھو افراد منگمی ایک صفت چاہن ایک لقب چاہن مشترک چھانا ینبو ستود کھاپو کمرنگ چھچائن آزاد پونا نسب اللہ تو اتل توز نتی جامعان نتان ہوں چاہین ڈاکٹر چچک کہتے ہو نہ کہتے کھوکھران ارزش ہوں چاہین ڈاکٹر من کھمو چھ حساب اشتراک کھمو چھ حساب پو من ڈاکٹر زخن کھمو سوں ٹیچر زخن کھمو سوں کوئی ارزش پو کلا بوتی نو چاہین چھانا دارے نتانگا مثلا آیت اللہ زران جویا آیت اللہ معنی لغت پہ حساب پہ کنا کنا زید ناظر بیان چین امران زر بیان چین خودیر تقسنہ اتنگا ما خودیر تقسنہ این امین اتنگا ما خدایر تقسنہ این یعنی اتنگ مصنوع چیوت پن ینبو صانع چیوت زر بود ایک نشانہ این آیت اللہ نگا ما زر نری کنا انسان من محیوان لا نوربلان زر بیان چین مسو جو معنی لغوی پہ حساب پہ کہ یار سو زر نری آیت اللہ خودیر تقسنہ زر بیان یا اما دارے دی آیت اللہ زر بیوت پو کھری معنی لغوی پو گو یا پھنکھن نچوس گو یا تارک سون سے مدکھن نچوسون سے آیت اللہ یعنی دے زاد کن کہ یک نو کھوا مثلا مجتہد چوس آیا کہ فقاہت نگی مرچد قوہ استنباد نہ استخراج نہ ادی صفات نگتے زر آیت اللہ دون لزرد دے ہاں احکام کلا استخراج بفین منیانت و ادی پاور کن کھوا یوتاں ادون لا آیت اللہ زر چھنا آیت اللہ نتی حساب پہ کا در چین جو یک مقام خاشق بیان با دوچی چھچائن استعمال چھچائن یک شخصیت خاص کا تو یہاں چین جو زربنا یک نوستود کھل دانے سونست بنابراین آیت اللہ زربنا معنی لغوی خودیر تخصنا زربوت پو مطامر کو چامین
چانه داره نا جواد روحانی آیت الله ای و آیت الله زرن خیر بنا آیت الله کی استود کا بیان چتان دی آیت الله په ذریعے کې کوئی شخصیت پو ادی شخصیت په کلا یو قومت شاروز دی آیت الله په شریک تان چانه پس بنابراین درنگت آیت الله زر سو در بجو دینا مجتهد خاص کلا وگر انگتا آیت الله زر نسبت نا تجو تنگ ممد ده یا ینتز نبی زر مثلا نبی یعنی خدا یرسنگ مزاد पे یک مقام خاص یک منصب خاص الهی چیگه تونی ودکن ده ذات بلانگتز نبی زر چین خدا نگتی برنگ فرین کن خب نبی معنی لغوی पे کنه خبر کن یاران یان چیز خبر چی کن فلان دو نبی زر نردی چسا این موت به خبر چی کن پلا زرشین نبی اما درنگا چسا خبر کن که اما نبی زر نگتا کل بیان چای نجو زر بنا خود جایز نہیں لیکن نبی زر بود تو چونکه مقام نا ادی منصب पे گتون ودکن پلانگتی در اشاره شاتن چانه ده حساب पे که مناسب شس पे میں جو کی گنگما نبی زر بود تو ولو معنی لغوی حساب पे که صحیح نسانا دو یک جهد این غتا ترک اولا پو غتا ترک چایود پو و دو من مثلا گاه دنا آیت الله پو زنا فرض بو سوجو معنی لغوی पे انو کل کن ده افراد کنی انو قرآن صفات کتو یود خصوصیات کتو غتز صفاتی من نستوت تن خون استوت انچی خون توصیف انو آیت الله زرتن ادیون کنتی انو کمالات کتو انچین شایستگی کتو در ند یو غیود کن که نشانه خدای معنا पे که آیت الله زرتن نیان اگن صفات که تلدانت شایستان بیرمومین گن لود پیده مقام ده شخصیت کنی که خون استود کن آیت الله زرتن چانت داره اجنبی این کان خاش گرز معنی لغوی کولی نچی ندون لنتا چمین ده آیت الله خچی گذر بنا تو زوده خون آیت الله پدوی این مثلا نی دی یوک پیود کن کنی دی صفات که تو این دانتن زیش این میود پی که شایستانه بیرمومینن آگینی مقام पे که یود کن पे حقیق نوک چانه یک نو دونی مینا تسری تا چاہین یک نو ذهن یا شبهه چاہین یا شبهات که تو ایجاد بچاین داره ده چی سوشل میڈیا نے کنگران خود سرخانین مثلا بعضی ده چوز الفاظی باره انو که اشکالات تاندو اجنبی کنیز سوچو و چانا بنابراین دیوز پلنگتا زر بچان ضرورت انمید دی الفاظ کن خری معنی لغوی حساب पे که یم کنانو زرین کھیل بود پو دو چنگ تا ضرورت سامد و دی اشکالات کن سنگتا تھونگ مچاچت و لیزا غتا بهتر تھوت کہ واقعا دیونانو ترک چایود پو دی الفاظ کن کہ یک نو مقام خاص مقام ارزشمند چک و یک شخصیت خاص کا تو مین استعمال چھتن معنی لغوی حساب पे که صحیح انجو خب صحیح نہیں انجو لیکن ترک چایود پو دیونانو مناسب دو مثل تقریبا احکام انو مثل احکام اولیه احکام ثانویه زرین چی دیاتوس مثال چی چوخشن جویا دیاتوس تنظیر چی کہ غتا گا ہے یک حکم چی یک چیز شارع مقدس حرام بس چین لیکن ملسا کا تو کا چیزو حلال چچاین من مت کمت چچاین یک چیز غتا خدا حلال بسیود گاه وقت حرام چچاین مثلا غتا ذات هم چیزات کے تو حلال بسیود گاه من ضرر یود وقت من حرام چت گاه حرام غتا حلال چت احکام اولیه احکام ثانویه تقریبا مثلا دی استعمالات کن سادیاوین استعمال پو لغت عرب نا ادیونی حساب पे کا چنگ مشکل تھو ممت ولیکن بعض جهات نظرن کھومنا ترک چایود پو اولا البته گاه ممکنین دیانا معنی لغوی पे استعمال باید پو من شایستان مت کمت دک پوید پو گاه دون چچا اینها مثلا آیت الله حمدانی فیق پوزده چه کوثر تطبیق تنسان البته قرآنی آیا و ناسن ربط مد إنا أعطيناك الكوثر أصلا ينكم مد آیت الله حمدانی فیق پوز کوثر ضرب پو دیانا معنی لغوی पे حساب पे که ضرب یعنی تن گاه تشویق مینا یک موقعیت چنو قرار سونسیود کنده چنا که بعض جهاد نظر انو کنسنه تشویق تن برگوز خب دیا معنی لغوی حساب पे که چنگ مشکل آمد خب دیا مناسب آنگون چاین گاه چانه دو چنگ مشکل مد که غتا ضرب جایز این گاه تشویق تن مینا ضرب پو شاید سزاوار نا اولاد پو لیکن کلی زسته که عامیانه اگر نظر انکون نگتو ترک چاود پو اولانا سزاوار نغتا کوثر دیاوین کوثر معنی لغوی पे حساب पे کلتے نگتو زده که مجتهدین کنیان وان خیریود که خون دیا حساب पे غتا کوثر ضرب ینچا ولیکن دی کوثر پو داره غتا شیعیان کنی نظر انوک
فیس سنگتی بزرگان علماء دین دون علماء کنیز دو چوز استاچی که بیان بسیود که خدا یرسنگ مزاد بز انا اعطیناک الکوثر زر فخر بسنگ پیغمبری فیق پلنگ از یران کوثر شزده بس. کوثر یعنی حضرت فاطمه زهرا و نسل پاک عصمت و طهارت علیهم السلام کی مراد پر یب نچین تفسیر حساب پہ کہاں انشاءاللہ بعدی پہنو عرضہ بیت چاند داره یک جایگاه خاصی مینا و یک افراد خاصی مینا چین جو قرآن ده آیه حساب پہ کا کوئی حقیانو دو مختص سنسیوت کوثر یعنی حضرت فاطمه زهرا سلام الله علیها دی حساب پہ کا یک عظمت چیک یک عطیه خاص خدا هدیه خاص خدا از جانب خدا به پیامبر صلی الله علیه و آله و سلم تو بچا سونگ میونی ذهن انوک دیو غتا محکم سونسیو دیو ذهن انوک خط یود حب سونسیو چاند دی کوثر پو ینگ کتو اتان کیوں منا یعنی حضرت زهرا فیق پو کوثر انزر باون پیغمبر دستو چننی دون چی شاروز کله کله عادی شن شاروز جوده و دیونس پلا چنگ چندان ضرورت چی سنگ مید که ارزا بز یک بعض وقت انو غتا بل تشویقی مینا یا فلان مینا ایت الله مدانی فیق پہ مورد پہ دیتو غتا مثال انو توبت کی باله گاه معنی لغوی حساب پہ کن ضرورت شید کو ضرب چنگ حرام نمین دیا یعنی معنی لغوی پہ حساب پہ کہ شاید اولویت گاہ زرچس پہ انو چھایت پا دو خران چیک اما غتا چنگ ضرورت میں تین چیک سوچوں دیون نسبت تامود پا ولو معنی لغوی حساب پہ کہ جائی شن اسانا بعض جہال دا نظر بسے اولا پچینجو ترک چھایت پاو دیو غتا تقریبا معنی لغوی حساب پہ کیا نکات کے تو انتی خدمت اللہ ارزا سوں انشاءاللہ مورد استفادہ چھوک و یوں مورد پی جلسہ چک پہ تذکر پہنو کہ تفسیر حساب پہ کیا و تطبیق آئے حساب پہ کیا آیا غیر حضرت زہرا یا غیر اولاد حضرت زہرا باقی مجتہدین کن لا ین کن نسبت تمین چین یامین خدا اس توفیق تانا کہ تو یہاں تذکر چی انتی خدمت اللہ ارزا بوگ خدا یا باری الہ جق بجق معارف قرآن نا اہل بیدنا نسبت اللہ چی شیز کن سکت چک سے حق نا حقیقت ششک سے حقی کہاں چنگا عمل بھی حق زر بیت بھی حق ین میت بھی و حق نا برابر انگ تسلیم چھایت بھی چنگا توفیق شزد بوس خدا یا عالم ظلم جور انگان سیوت پی دی کائنات پو عدل و انصافی کس کم میں اشی پی ظہور تعجیل شزد بوس وصلی اللہ علی سیدنا محمد و آلہ الطاہرین اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم ولعن أعداءهم أجمعين.